ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ عروسہ اور ثانیہ کالج کے زمانے سے سہیلیاں تھیں۔ اب تو کالج سے فارغ ہوئے بھی 5 سال گزر گئے تھے۔ عروسہ سے بڑی ایک بہن تھی جو شادی شدہ تھی، جبکہ سب سے چھوٹی بہن کی منگنی ان کے چچا زاد سے ہو چکی تھی، جبکہ دوسری طرف ثانیہ وغیرہ 6 بہنیں تھیں۔ ان کا ایک ہی بھائی تھا۔ 5 بہنوں اور اکلوتے بھائی کی شادی کے بعد ثانیہ ہی باقی رہ گئی تھی، مگر اس کی شادی گویا مسئلہ کشمیر بن کر رہ گئی تھی۔ خوبصورت بہنوں کے درمیان اس کا قبول صورت ہونا گویا اس کی شادی کی راہ میں رکاوٹ بن گیا تھا۔ خود اسے اپنی چھوٹی بہن کی شادی پر احساس ہوا تھا کہ کاش وہ بھی اپنی باقی بہنوں کی طرح خوبصورت ہوتی۔ اکثر ہی عروسہ کے پاس آ کر وہ اپنا دل ہلکا کر لیا کرتی۔ ادھر عروسہ کی منگنی بھی کسی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی، سو دونوں ہی سہیلیاں ایک دوسرے سے بلا جھجک دل کی بات کر لیا کرتی۔ اکثر ثانیہ ہی مایوسی کا شکار ہو کر اس کے پاس آ جاتی۔ کیا بات ہے، اتنی خاموش کیوں ہو؟ عروسہ پوچھتی۔ بس یار، آج بھی رشتے والے آئے، کھا پی کر چلے گئے تھے۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ میں انہیں پسند نہیں آئی۔ کبھی تو سوچتی ہوں کہ کیا فائدہ ایسی زندگی کا، میں تو ماں باپ کے لیے بھی عذاب بنی ہوئی ہوں۔ وہ ٹوٹے لہجے میں کہتی، پاگل ہوئی ہو، سب کچھ شادی نہیں ہوتا، زمانے میں محبت کے سوا اور بھی غم ہیں۔ مجھے دیکھو، میں تمہیں کہیں سے مایوس لگتی ہوں، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ عروسہ اسے حوصلہ دیتی، نہیں ہوئی تو ہو جائے گی، تم خوش شکل ہو، مگر میری شادی تو لگتا ہے ناممکنات میں سے ہے۔ دیکھو میری چھوٹی بہن کی بھی ہو گئی۔ وہ کہتی، پاگل ہو تم، چلو موڈ ٹھیک کرو، آؤ فرینچ فرائز بناتے ہیں۔ عروسہ اس کا ہاتھ تھام کر کہتی تو وہ فرینچ فرائز کی دیوانی رشتہ نہ ہونے کا غم بھول کر ایک دم مسکرا دیتی۔ ایک دن ثانیہ بڑی شاداں اور فراں آئی اور عروسہ کے بنا پوچھے ہی اپنی خوشی کا سبب بتا دیا۔ کہنے لگی، اگلے ہفتے میرا نکاح ہے، میری خالہ کے جاننے والے ہیں، خالہ کے پڑوس میں رہتی ہیں۔ خالہ بتا رہی تھی کہ بہت ہی سلجھے ہوئے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اچھا، ہمارے دولہا بھائی کے بارے میں تو بتاؤ، ان کی مستقبل کی دلہن صاحبہ؟ عروسہ نے شوخی سے کہا، BA فارمیسی کیا ہوا ہے انہوں نے، ایک ملٹی نیشنل میڈیسن کمپنی میں جاب کرتے ہیں، ایڈمن میں ہیں، سیلری بھی ماشاءاللہ اچھی ہے۔ ثانیہ لال چہرے کے ساتھ بولی تھی، اوہو، ان کے کون کے؟ عروسہ نے اسے چھیڑا تھا، بکو مت، آصف نام ہے ان کا۔ ثانیہ نے مصنوعی غصے سے عروسہ کو گھورا تھا، مبارک ہو میری دوست کو۔ عروسہ نے اسے گلے لگا کر دل سے کہا، مگر نکاح کے بعد ثانیہ کے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے۔ چائے کو آب حیات سمجھ کر پینے والی بڑے ناز و انداز سے کہتی، مجھے تو کافی کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا۔ قریبی مارکیٹ میں سیل پر خریداری کرنے والی بڑے نخرے سے کہتی، بھائی شاپنگ مالز کی تو بات ہی کچھ اور ہے، اتنی زبردست ورائٹی، اف تمہیں کیا بتاؤں۔ اپنے سسرال یا آصف کی باتیں کرنا ایک فطری بات تھی۔ دوست ہونے کے ناطے عروسہ دلچسپی سے اس کی باتیں سنا کرتی، مگر اس کی ہر ملاقات میں تان اسی جملے پر ٹوٹتی، کہیں تمہارا کچھ نہیں ہوا؟ عروسہ بھج جاتی۔ کئی بار ثانیہ کو سمجھایا بھی کہ جب ہوگا سب سے پہلے تمہیں ہی بتاؤں گی، مگر ثانیہ کو تو جیسے شادی کے بعد سب کچھ بھول گیا تھا۔ بہرحال پھر ثانیہ اپنی شادی کی تیاریوں میں لگ گئی۔ عروسہ نے بھی اس سے بات کرنا تقریباً کم کر دیا تھا، کیونکہ اس کے تانے اکثر ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے، اور عروسہ تھی کہ اپنا دل دکھا کر گھنٹوں روتی رہتی۔ شادی والے دن عروسہ کو بہرحال ثانیہ کی شادی میں جانا ہی پڑا۔ ثانیہ سٹیج پر دلہن بنی بیٹھی تھی، باراتی ہال میں داخل ہو رہے تھے۔ عروسہ سے زیادہ تجسس عینی کو تھا دولہا آصف کو دیکھنے کا، اور پھر جس کا انتظار تھا وہ شہکار آ گیا۔ گہری سانولی رنگت، چمکتی چندیا کے ارد گرد بالوں کی جھالر، 39-40 سال کے لگ بھگ۔ تو یہ ہے ثانیہ کے آصف؟ عینی نے اس سے کہا،
और उरुसा खिलखिला कर हंस पड़ी। मत करो यार, बुरी बात है। हंसी कंट्रोल करके उसने एनी को घूरा। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही, मैं तो बस देख रही हूँ कि ये है वो सुर्खाब का पर जो तुम्हारी दोस्त को लगा है। अरे भाई, तुम्हारी सानिया का शुमार भी उन्हीं सतई लड़कियों में होता है जिन्हें शादी के बाद सुर्खाब के पर लग जाते हैं। मैं ये नहीं खाती। उफ, मुझे इतना क्रेज है इस परफ्यूम का। असल में उन्हें भी पसंद है ना। ओ नूर, रिक्शा या बाइक तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे शादी से पहले गधा गाड़ी में सफर करती रही हूँ। एनी बन बनकर इस तरह बोली कि उरुसा का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। तुमने तो मुबालके की हद कर दी एनी। तौबा, गधा गाड़ी पर सफर। बेतहाशा हंसने से उरुसा की गोरी रंगत सुर्ख पड़ गई। एनी ने मोहब्बत से उसे देखा था। उस रोज सानिया की बेतुकी बात पर उरुसा की फीकी रंगत ने उसे बहुत तकलीफ दी थी, इसीलिए आज अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी थी। आओ चलो, स्टेज पर चलते हैं सानिया से मिलने। उरुसा उठ खड़ी हुई और 15 दिन के बाद ही सानिया की कॉल ने उसे अफसुर्दगी नहीं, झुंझलाहट का शिकार कर दिया। शादी वाले दिन ही मैरिज हॉल के ड्रेसिंग रूम में भी सानिया ने इन्हीं ख्यालात का इजहार किया था कि बस अब मुझे अपने बाद तो तुम्हारी शादी का इंतजार है, जिस पर एनी ने हंसकर कहा था, उरुसा की शादी का इतना अरमान तो उसकी अम्मी को नहीं जितना तुम्हें है। खैर, उरुसा के घर वाले भी कौन सा उसे सारी जिंदगी घर बिठा कर रखते। थोड़े ही दिन में उरुसा के घर में भी शादी की बातचीत चलने लगी। अरे, घर का बच्चा है, देखा भाला है, हमारी गोदों में पला है, आखिर आप मानते क्यों नहीं? उरुसा की अम्मी सरापाए सवाल थीं। लो भला, मैंने कब कहा कि इसमें कोई बुराई है? मैं तो बिल्कुल अपने शायान की तरह उस पर मान करता हूँ। शाकिर साहिब ने अपनी बीवी के भतीजे के बारे में बात करते हुए कहा था। और फिर यूं कुछ ही दिनों में सानिया ब्याह कर अपने घर चली गई थी। उसके जाते ही घर में अजीब सी उदासी ने सबको घेर लिया था। आज बड़े दिनों के बाद सानिया मैके आई थी। सजी संवरी बड़े स्टाइल और नजाकत से उसने उरुसा को गले लगाया था। मैं अम्मी से मिलने आई थी, सोचा तुमसे भी मिल लो। ओ, अच्छा किया। अब खाना वाना खाकर आराम से जाना। मैं चिकन पुलाव बना रही हूँ, तुम बताओ और क्या खाना है? उरुसा ने खुशदिली से कहा। नहीं यार, कुछ नहीं, बस अच्छी सी कॉफी, पुलाव। वैसे भी चिकन या बीफ तो हम खाते ही नहीं, अब तो मटन की आदत हो गई है। सानिया ने चिकन के नाम पर बाकायदा झुरझुरी सी ली थी। तो लो, इसमें क्या बात है, फ्रीजर में मटन भी मौजूद है, मैं मटन कौरमा बना लेती हूँ। उरुसा बुरा माने बगैर बोली। नहीं नहीं, बस तुम आओ, कॉफी ले आओ, हम बातें करते हैं, सानिया ने कहा। उरुसा जल्द ही कॉफी लाई, साथ में फ्रेंच फ्राइज और कबाब भी मौजूद थे। और सुनाओ, तुम्हारी जिंदगी कैसी जा रही है? उरुसा ने कॉफी का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। उसी वक्त एनी भी चली आई। उरुसा ने अपनी कॉफी का मग उसके सामने रख दिया। नहीं यार, तुम पियो, मेरा मूड नहीं है, मैं अभी अभी चाय पीकर आई हूँ। एनी ने मना किया। अच्छा, 2 घूंट पी लो, बाकी मैं पी लूंगी, टेस्ट तो करो ना कैसी बनी है, उरुसा ने इसरार किया। सानिया जो जवाब में अपनी बड़ाइयां बयान करने को तैयार बैठी थी, बदमजा होकर रह गई। हाँ भाई, बताओ ना, तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी गुजर रही है? उरुसा फिर से मुतवज्जे हुई थी। बहुत बहुत ही जबरदस्त, आसिफ तो दीवाने हैं मेरे, उसने इतरा कर कहा। हाँ, लगते भी हैं। एनी से चुप न रहा गया। क्या मतलब? सानिया ने लब भींच कर कहा। भाई, हमने देखा है ना उन्हें शादी पर, तो वो हमें भी लगे, तो हमें वो तुम्हारे दीवाने ही लगे, एनी ने सादगी से कहा। तो सानिया मजीद कुछ बोल न सकी। और तुम्हारी सास नंदे वगैरह सब सेट है ना तुम्हारे साथ? उरुसा ने बात बदली। हाँ हाँ, बहुत चाहती हैं मुझे, इस घर की इकलौती बहू जो हूँ। सच्ची बात है, मुझसे बनाकर नहीं रखेंगी तो कहाँ जाएंगी, उसने नखुवत से कहा। तुम इनका ख्याल रखोगी, इनकी इज्जत करोगी, तो वो भी तुम्हारा ख्याल करेंगी, उरुसा ने समझाने वाले अंदाज में कहा। हाँ हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, मुझे पता है कि मुझे कैसे चलना है। तुम सुनाओ, कहीं हुआ रिश्ता तुम्हारा? उसने मजा लेने वाले अंदाज में कहा। हाँ, हो तो क्या इसका, और पहले हो जाता अगर ये मोहतरमा मान जाती। अपनी खूबसूरती पर घुमंड बहुत ही था इन्हें, एनी मुस्कुराते हुए बोल रही थी। सानिया हैरत से
उरूसा के चेहरे की तरफ देख रही थी, जो फीका पड़ने की बजाय गंधारी अनार बना हुआ था। क्या मतलब? सानिया ने मरी हुई आवाज में पूछा। मतलब क्या? तुम ही बताओ सानिया, कितना हैंडसम है मेरा भाई। अरे शाकिर की बात कर रही हूँ यार। लड़कियां मरती हैं उससे लिफ्ट लेने के लिए, मगर मेरा शहजादा भाई इस शहजादी का दीवाना था। और कहीं कैसे नजर डालता, इधर इन मोहतरमा के तो मिजाज नहीं मिल रहे थे। सानिया, इसकी बातों पर उरूसा भी परेशान थी। सारी बातें सच थीं, बस एक बात गलत थी, वो ये कि इनकार उरूसा की तरफ से नहीं था, बल्कि उरूसा के वालिद की तरफ से था। मगर सानिया का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए एनी ने उरूसा की अहमियत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। इतने रिश्ते आए, सबके सब मना कर दिए। कोई गंजा है तो कोई काला। नखरों की भी हद होती है यार। अब तुम भी तो हो, तुम्हारे मियाँ गंजे हैं, रंग काला है तो क्या हुआ, तुमने भी तो शादी की थी ना। मगर उफ, ये लड़की, इसके नखरे। मगर खैर, खुदा का शुक्र है कि मेरे भाई में ऐसी कोई कमी नहीं है। तुम ही बताओ, तुम तो उरूसा की बेस्ट फ्रेंड हो ना। एनी ने सब कुछ कहा, मगर मासूम बनकर एनी की बातों पर सानिया के तो होश ठिकाने आ गए। अपने अल्फाज से अब तक जितनी तकलीफ वो उरूसा को पहुंचा चुकी थी, उसका बदला आज चुका दिया क्या था। शाकिर पर तो उसकी नज़र थी, मगर नीयत में खराबी थी। सो जो नेक नीयत थी वही कामयाब रही। अपना रिश्ता और फिर शादी हो जाने के बाद भी बार बार अपनी दोस्त से इसके रिश्ते और मंगनी के मुतालिक पूछना कोई अच्छा अमल नहीं था। इधर उरूसा, जिसमें लिहाज मुरव्वत कूट कूट कर भरा था, एनी की बातों में दिल ही दिल में शर्मिंदा हो रही थी। उसे उस लम्हे सानिया पर तरस आ रहा था, जबकि एनी सोच रही थी आज सानिया को लगे सुरखाब के पर झड़ ही गए होंगे, जो अगर न झाड़े जाते तो कल किसी और उरूसा की दिल आजारी का सबब बन जाते। अगर आपको आज का ये वाक़या पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस तरह के मज़ीद किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल उर्दू मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।